me a god. They call me a god. What's up mga ka-extra, this is Papa Sep TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba i-stop yung sa Piso Wifi natin, diba? Ginamit nyo na, and then kung paano natin i-stop yon para hindi maubos yung oras natin, no? Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro! Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun nga guys, no, nandito tayo sa Piso Wifi, natin, website, no. So, yan, no, nakikita nyo dyan, guys. Pag clinic nyo yung post na yan, is may gi-stop yung, natin, Wifi connection natin, no. May natitira pa tayong 2 hours and 3 minutes dyan, guys, no. So, click natin yung post, guys, no. So, try natin i-click. Yan. At nakikita nyo, guys, yung, natin dyan is 00 na. At nakapost na nga yung wifi natin, guys, no. Yung sa Piso Wifi. At i-refresh lang natin ulit. Tapos, buksan ulit natin yung wifi natin. Yan. Ang nakalagay dyan, guys, is sign in application or required, no. Once na in-open nyo yan, guys, is mapupunta kayo dito directly kay, kay Piso Wifi slot na machine. At kung nakikita nyo yung oras, guys, is 00 pa yan. Kapag naklik nyo na yung resume, is maglalagay na yung oras dyan sa baba. At naklik na nga natin yung resume, no, guys. So, punta ulit tayo. Yan, connected na tayo. Kung nakikita nyo sa wifi natin is connected na tayo. Ay, hindi pa pala. I-refresh pa natin, no. So, refresh lang natin. Antay natin maging connected. So, yan, guys. Connected na tayo. And, i-exit lang ulit natin to at punta tayo sa YouTube natin. Yan. Yun, guys, no. So, may internet na tayo. Nakikita nyo, nagpi-play na, no. So, ganun lang kadali, no. Stop. Resume lang. Tapos, post nyo lang, no. Para tumagal yung oras nyo at para hindi masayang, no. So, kung paano naman is yung nawala yung, yung sa piso, bendo machine nyo na yung pinopost natin, no. So, na-refresh nyo, na-accidentally nawala nyo, no. At di nyo na mahanap, wala sa sa Google Chrome, wala sa Opera or sa anumang browser, wala di nyo makita. Tapos gusto nyo nang i-post, no. So di nyo ma-post kasi di mo makita yung no. So punta lang tayo, guys, sa browser kay Google Chrome. At ilalagay natin dito is 10.0.0.1. At click-tan natin, yan. Tandaan nyo lang, guys, no? So, automatic, guys, lalabas na yun, no? So, may natitira na nga pala tayong oras, 2 oras na lang sa, natin, Piso Wifi natin, no? So, kung ayaw nyo nang gamitin is, i-click nyo lang tong pause. So, na-pause na nga natin, no? So, nakikita nyo, guys, is 00 na yung oras sa baba natin, no? So, yung day, hours, minutes, seconds. So, 00 na siya kasi na-post na nga natin, no? So, yung ganun lang kadali, guys. So, click nyo lang sa browser nyo is 10.0.0.1, no? So, ganun lang kadali. At automatic, guys, madedirect na kayo sa Piso Wifi para ma-post nyo na yung natitira nyong oras, no? So, yun lang, guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.